Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose flan au caramel. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم فلان بالكراميل. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin des œufs, j'ai 8. J'aurai besoin aussi 120 g de sucre, 40 centilitres du lait, 120 g de sucre. Pour le caramel, une cuillère à soupe du miel et crème liquide entière 20 centilitres. بالنسبة للمقادير احتاج 8 بيضات، 120 غرام ديال السكر، 40 سنتيلتر ديال الحليب، 120 غرام اخرى ديال السكر بالنسبه للكراميل، وملعقه كبيره ديال العسل، والكريمه 20 سنتيلتر كريمه سائله. Première chose, je vais préparer le caramel. أول شيء غادي نحضر الكراميل. Je vais mettre le sucre dans la casserole. غادي ندير السكر في الكاسرونه. Je le mets sur le feu pour fondre. نديره فوق النار باش يذوب السكر. Je mets le caramel dans le moule. ندير الكراميل ديالي في المول او في القالب. Attention à vos mains car il est trop chaud. حذاري الاصابع ديالكم والايدي لانه سخون كتير. Et dans une autre casserole, je vais mettre le lait. في كاسرونه اخرى غادي ندير او في نفس الكاسرونه تنفسل وغادي ندير الحليب والملعقه ديال العسل et la cuillère du miel. Et je vais le mettre 5 à 6 minutes sur le feu. وغادي نديرها من 5 حتى ل 6 دقائق على النار. Dans un bol, je vais mettre les œufs. Je vais mettre que 2. في آنية غادي ندير زوج ديال البيضات. ونخلطهم. Je vais bien mélanger. Pareil, le jaune d'œuf de blanc. غادي نفرق بياض البيض على الصفار وراح احتاج غير الصفار. Je vais utiliser que le jaune d'œuf. Donc voilà. Pour tous les 6 بيضات غادي نستعمل غير الصفار. Et voilà, après que j'ai terminé, on peut utiliser le blanc dans une autre recette. نقدروا نستعملوا بياض البيض في وصفة أخرى. Et après, je vais ajouter le sucre وغادي نضيف السكر على صفار البيض. Donc صفار البيض عندي 6. Donc pour les jaunes d'œufs, j'ai 6. Je vais ajouter le sucre, le 120 g de sucre.
جو في ميلونجي، غادي نخلط الكل. Après j'ajoute le lait. من بعد غادي نضيف الحليب وفي نفس الوقت نخلط. Après j'ajoute la crème liquide entière. من بعد غادي نضيف الكريمه السائله. وراح اضيف البيض. Je vais ajouter les œufs, les 2 œufs. sur le caramel. غادي نضيف الخليط على الكراميل اللي حضرناه. Et je vais le mettre dans un autre plat plus grand. غادي نديره في واحد الانيه كبيره. لو شود. وغادي نضيف الماء سخون. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 40 à 60 minutes, ça dépend de four. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه ديالي من 40 حتى ل 60 دقيقه على حسب الفرن. Et voilà mon flan après 60 minutes de cuisson. Je le laisse un petit peu refroidir et après je le fais entrer au frigo pas moins de 4 heures et après on revient. هيا الفلان ديالي من بعد 60 دقيقه ديال الطهي نخليه يبرد واحد شويه، ندخله للثلاجه وغادي نرجعو بعد 4 ساعات ان شاء الله. Voilà. Là, je vais mettre le bout de couteau pour enlever. ندير السكين باش نحاول انني ننزع. هنا الكراميل كيلصق. Ça, c'est juste le caramel qui est descendu. Et voilà ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.
Regardez ce flot là. Un délice. روعة.